Ayaw konsolasyon. Tara. Tara. Uy, klaro. Uy, klaro. Sabi ron sa libo ha. Pwede na magkadika mo. Pan, mukha naman siya. Automatic. Nga sila dito siumay, manok, sai. Daray, beef, Padari mo pares. to. Napod diri sila ay coffee. Saan TV? Asa siya? Nasa bestseller diri. Uy, kuan diri. Kanang mo tayo. Japanese cake, char, vlogger. Ay, shawarma diri. Shawarma. Nachos. Bauta na sa tagiyo. Ay, lami biya ni. Tagpila na siya. 99 sir, buy one take one. Ay, ba yung tikwan? Kasi buy rice 85, then nachos na to 120 yan, na tayo on the go. 99 by 1 tikwan? Yes sir. Oh, by 1 tikwan. Turon. Sabi malagkit. Bawas mo lang. Balik kayo. Okay sir, thank you. May kuan diri si ate, may bungo-bungo. Sai. Ay, nasan sila pupupungko? Napod sila day fruit. Fresh fruit shake. And another punggo-punggo. Ay, oo. Barbecue jamu. Kitig siya no? Diyan, tigit. Sticker. Yes, inspired sir. Korean na siya guys. Inspired niya, inspired. Ay mga Free mo nito rice. mga kwan sir, itong bestseller. Tagpila isa. 190 each. Mo na ito ang bestseller sir Ossie. Kuan si Blizzard. Stronger with Sampol. you. Sumuta sir. Saan ni siya nga kuan? Si Stronger with you. Wala akong bestseller. Kani sir. Stronger with you, stronger with Stronger me. with me. Stronger with you. Kasi Kasi heroes. kabuhatan eh. Oil base from Manila pa ni sir. Darang lami ay. Balik ha. Darang lami. Balikan mo. Ibalik mo ito. Thank you ro. Ito, Hindi papilit ka kiral.